циркуляции. Est-ce que ça s'est bien passé, cette pratique? Хорошо прошла практика? Oui. Oui. Да? Ok. Все ясно? Есть вопрос. Il y a des questions. D'accord. Alors, on va y répondre. Тогда мы послушаем. Вопрос такой. Мы держим на управляющем органе руку, в зависимости от того, какая циркуляция нам попадается, только во время, когда ищем область направления, верно? А когда реализация, мы руку убираем. On garde la main sur le mètre seulement pendant qu'on cherche les destinations et quand on réalise, on enlève la main. Non, on garde la main. Также оставляем руку. Спасибо. Bon, ben, c'est bien. Si la pratique s'est bien passée. Так, практика хорошо прошла? S'il y a d'autres... Magnifique. S'il y a d'autres... On a dit Oui. que... Très bien. S'il y a d'autres questions qui viennent, ben, vous pourrez les poser demain ou encore après-demain. Если вам придут еще какие-то вопросы, вы можете их задать завтра или послезавтра. À présent, on va quitter la section 6 Сейчас мы уйдем от шестой части. et on va retourner dans la section 2. Вернемся во вторую часть. Une section que vous avez déjà étudiée. Вторую часть вы уже изучали. Et on va s'intéresser à une connexion en particulier. Но мы заинтересованы в одном особенном соединении. C'est la connexion au niveau du cerveau, dans la rubrique partie du corps. Это соединение на уровне мозга в рубрике части тела. Alors, on va rentrer dans un peu plus de détails de cette connexion. Рассмотрим немного больше деталей этого соединения. Que normalement vous n'avez pas étudié dans le détail. Louba va me confirmer. Люба, подтверди, вы же еще не изучали этот момент в деталях? Не изучали, но он накан. Alors, déjà, donc, nous sommes dans la section 2 prioritaire. Итак, мы в части второй в приоритете. Dans le haut du corps prioritaire. Верх тела в приоритете. Cerveau prioritaire. Мозг в приоритете. Et souvent on dit cerveau tricéphale prioritaire. Часто мы говорим трицефальный мозг в приоритете. Parce que, vous le savez, le cerveau est divisé en 3 parties. Потому что, как вы знаете, ваш мозг разделен на 3 части. Il y a le cerveau donc reptilien, le plus ancien. Есть рептильный мозг, наиболее древний. Puis le cerveau limbique, un peu plus récent. Лимбический мозг, более молодой. Bon, récent, ça veut dire quand même des millions d'années. Hein. Но молодой мы имеем в виду несколько миллионов лет. Et encore le plus récent, c'est pour ça qu'il porte le nom de néo, le néocortex. И еще более новый неокортекс. Et au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité, по мере эволюции человечества, ces différents cerveaux sont apparus. Эти различные части мозга появлялись. Et chacun a des fonctions et des rôles bien spécifiques. И у каждого есть особенная своя роль. Et une des choses qui a été très importante pour l'évolution de l'humanité, ça a été l'arrivée du néocortex. Наиболее важной для эволюции человечества было появление неокортекса. Car c'est lui qui réellement a fait la différence avec les animaux. Потому что именно он отличает человека от животного.
Chez les animaux, on retrouve le cerveau reptilien et le cerveau limbique. У животных мы можем найти рептильный мозг и лимбический. On dit que seuls quelques mammifères ont un début de néocortex. Мы можем сказать, что только у некоторых млекопитающих есть зачатки неокортекса. En particulier les dauphins et les baleines. Особенно у дельфинов, бален. Les gros dans la mer, les plus gros dans la mer, les baleines. У китов. C'est pour ça qu'on leur prête une intelligence particulière à ces mammifères-là. Вот почему эти животные обладают особым разумом. Je ne vais pas vous faire tout le cours théorique sur les trois cerveaux. Я не буду вам проводить полную лекцию по 3 частям мозга. Je vous inviterai à lire les informations qui sont données dans votre livret Я предлагаю вам прочитать ту информацию, которая дана в книге, et à vous informer dans des ouvrages d'anatomie ou sur Internet. а также поинтересоваться книгами по анатомии или посмотреть в интернете. Il faut simplement, globalement, savoir В основном нужно знать, que la fonction essentielle du cerveau reptilien, c'est l'homéostasie. что основная функция рептильного мозга – гомеостаз. Ce sont tous les fonctionnements innés et du corps naturel, organique. Есть то, что представляет собой естественное функционирование организма, тела, La respiration, дыхание, la fréquence cardiaque, биение сердца, la température du corps, температура тела, tous les processus de digestion, все процессы пищеварения, tout ce qui globalement est lié au métabolisme du corps. все, что связано с метаболизмом тела. Ensuite, le cerveau limbique. Затем лимбический мозг. Oui, j'entends pas la traduction. C'était bien. J'ai dit que ensuite Oui, c'est il y a une... le cerveau limbique. J'ai déjà traduit. D'accord. D'accord. Il y a eu une coupure, c'est pour ça. Et ensuite, donc le cerveau limbique, c'est particulièrement, il gère les émotions. Лимбический мозг связан с эмоциями. Et Управляет toutes les réactions instinctives. всеми инстинктивными реакциями. C'est ce cerveau qui permet de la transformation de toute la vie émotionnelle. Тот мозг, который позволяет нам трансформацию нашей эмоциональной жизни. Et qu'une grande partie de son travail à ce cerveau, И большая часть его работы, этого мозга, c'est de veiller à la survie de l'organisme. это следить за выживанием организма. Dans son corps, В его теле, dans son cœur в его сердце et dans son esprit. и в его разуме. Il faut bien savoir que autant le cerveau reptilien que le cerveau limbique ils sont, comment dire, très reliés et influencés par le néocortex. И то, что нужно знать, это то, что лимбический и рептильный мозг очень связаны с работой неокортекса. Le néocortex, c'est ce cerveau qui a permis à l'humain de se civiliser au fur et à mesure. Неокортекс – это то, что позволяет нам отцивилизовываться. Быть цивилизованными.
Bien. Alors, il y a deux façons d'aborder cette rubrique, cette connexion. Есть два способа приступать к этому соединению. Ceux qui sont des médecins, qui ont des connaissances dans le cerveau, Те, кто являются медиками и обладают знаниями о мозге, ils pourront, lorsqu'ils seront dans détail, они могут, когда они будут входить в детали, nommer les différentes parties qu'ils connaissent. они могут называть различные части, которые им знакомы. Mais ça, c'est réservé à ceux qui connaissent le cerveau. Но это мы оставляем тем, кто знает мозг. On a donné quelques exemples dans le livret, vous pourrez les voir. В книге даны несколько примеров, вы можете их рассмотреть. Quelques exemples du détail que l'on peut trouver dans les différents cerveaux. Несколько примеров деталей, которые можно найти в каждом из мозгов. Moi, je vais vous montrer une façon plus simple d'aborder les connexions au niveau du cerveau. Но я покажу вам наиболее простой способ, как делать соединение на уровне мозга. Et comment on fait des recherches dans les détails. И как мы выполняем поиск деталей. Alors, si c'est donc, cerveau tricéphale prioritaire, oui. Если трицефальный мозг в приоритете, да. Détail, oui. Детали, да. Donc, on commence par, est-ce que c'est le cortex prioritaire? Тогда мы начинаем неокортекс в приоритете. Oui. Да. Détail, oui. Детали, да. Donc, on va poser la question pour repérer laquelle zone du cortex est prioritaire. Тогда мы будем задавать вопросы, чтобы определить, какая часть кортекса в приоритете. Il y a un petit problème de connexion avec Проблема со связью. Il y a un problème de connexion là-bas à Oufa. Et par moment, j'entends pas quand tu traduis. Il faudrait vérifier l'Internet. Проблема соединения в Уфе с интернетом. Нужно было проверить, иногда где-то не слышу перевод. Il faut reconnecter l'Internet. Нужно воссоединить интернет. Да, хорошо. Alors, si on est dans détail du cortex, Если мы в деталях кортекса, alors, nous on a écrit le front prioritaire, тогда мы говорим лоб в приоритете, puis c'est écrit le sommet de la tête, потом написано макушка в приоритете, l'os temporal височная кость ou l'occiput à l'arrière. или затылок позади. Nous, on a modifié un tout petit peu avec les médecins. Мы с медиками немного уточнили это. Puisqu'il s'agit du cerveau, Поскольку речь идет о мозге, vous pouvez écrire sur votre feuille вы на своем листочке можете записать en premier le lobe frontal prioritaire, на уровне лобной le lobe, доля мозга передняя, да? Лобная доля. ou le lobe pariétal prioritaire, Или темя, средняя доля. pariétal. Nadejda, tu connais, pariétal. Ты знаешь. Да, Теменная доля. Ou alors les lobes temporaux prioritaires, Или височные доли в приоритете. ou le lobe occipital.
или затылочной доли. Ça, c'est beaucoup plus juste dans la correspondance au cerveau de parler des lobes. Это гораздо более правильно, говоря о мозге, говорить о долях. Bien. Donc, vous demandez si c'est un des quatre. Pour vous, Vous demandez si c'est un des quatre lobes. вы спрашиваете, какая из частей, какая из долей. Mais avant cela, Но перед этим il faut savoir que le cerveau néocortex, il est bilatéral. нужно знать, что мозг неокортекс, он двухсторонний. Donc, si vous avez cortex prioritaire, Поэтому, если у вас кортекс в приоритете, détail oui, детали, да, alors vous demandez, est-ce que c'est à gauche prioritaire когда вы спрашиваете слева в приоритете, ou à droite prioritaire? справа в приоритете. Si ça fait à gauche prioritaire, Если слева в приоритете, vous demandez détail. спрашиваете детали. Si ça fait non, Если деталей нет, ça veut dire que c'est toute la partie gauche du lobe frontal jusqu'au lobe occipital. это означает, что это вся левая часть от лобной доли до затылочной. Si ça fait détail oui, Если детали, да, de vous chercher quelles sont parmi les quatre les régions qui sont prioritaires. вы ищете в 4 областях, какая из них приоритетнее. Si vous demandez donc cortex prioritaire oui, Если вы en fait спрашиваете, la question à poser c'est bilatéral prioritaire. вопрос, который вы можете задать, двухсторонний в приоритете, Si ça fait oui, vous demandez à gauche ou à droite. тогда вы спрашиваете, если ответ «да», тогда вы спрашиваете слева или справа. Si ça fait non, Если нет, alors vous cherchez lequel des régions est prioritaire. тогда вы ищете, какая из областей, Lobe. какая из Lequel lobe. долей в приоритете. Maintenant, si c'est le cerveau limbique qui est prioritaire, Теперь, если лимбический мозг в приоритете, détail oui, детали «да», bilatéral prioritaire, двухсторонний в приоритете, da. Alors vous demandez Nalieva prioritaire, тогда вы спрашиваете слева в приоритете Naprava. или справа в приоритете. Si ça fait non, Если нет, alors vous cherchez. Alors, le cerveau limbique, vous voyez, c'est toute la partie ici, les lobes temporaux. лимбический мозг находится вот здесь, на уровне височной доли. Vous demandez, est-ce que c'est devant prioritaire, И вы спрашиваете спереди в приоритете, au milieu prioritaire не в приоритете, ou à l'arrière prioritaire? или сзади в приоритете. Parce que vous voyez, la partie, elle couvre une partie qui est assez large, donc on l'a coupée en 3 parties. То есть это такая довольно большая часть, которую мы разделили на 3. Alors, il est possible que ce soit les deux, И возможно, что это обе части. ou soit le gauche, soit le droit. Или либо справа, либо слева. Il est possible que ce soit juste à l'avant, И возможно, что только спереди, au milieu или посередине, ou à l'arrière. сзади. Et s'il y a encore un détail, И если еще детали, imaginons que j'avais trouvé à l'avant à gauche, представим, что я нашел спереди слева, alors je dois chercher un point plus précis. тогда мне нужно найти более точную точку. Alors, on cherche sur la personne.
Мы ищем с помощью человека. Ici, prioritaire? Есть в приоритете? Нет. Ici, prioritaire? Есть Нет. Ici, prioritaire? Da. Да. Donc, ce sera ce point ici qui sera prioritaire. И таким образом точка здесь будет в приоритете. Donc, vous cherchez un détail dans la région que vous avez identifiée. Немного ищем детали в той области, которую вы определили. À l'avant, au milieu ou à l'arrière. Или сзади. Maintenant, si c'est le cerveau reptilien qui est prioritaire, Теперь, если рептильный мозг в приоритете, lui, il n'est pas bilatéral. он не двухсторонний, Il est central. он центральный. Il démarre de l'occiput Он начинается от затылка jusqu'au coccyx. до копчика. Et il traverse toute la colonne vertébrale. Проходит через весь позвоночник. Donc, s'il y a un détail, И если есть детали, vous demandez d'abord, vous en priorité, est-ce que c'est l'occiput qui est prioritaire? затылочная часть в приоритете. Si ça fait non, Если нет, nous vous invitons à poser la question, est-ce que c'est le sacrum qui est prioritaire? мы предлагаем задавать вопрос крестец в приоритете. Si ça fait non, Киса- si c'est non, yes, alors vous cherchez, est-ce que c'est la colonne cervicale prioritaire? Тогда вы спрашиваете, шейный отдел в приоритете? Oui, da. Détail, oui. Детали, да. Vous cherchez laquelle vertèbre est prioritaire. Тогда вы ищете, какой позвонок в приоритете. Donc il y a 7 vertèbres cervicales. Так, есть 7 шейных позвонков. Si ce sont les vertèbres dorsales qui sont prioritaires, Если это спинной отдел в приоритете, vous cherchez lesquelles prioritaires, à quelle partie exactement, вы ищете в какой точно части, s'il y a un détail qui est demandé. если требуются детали. Et il y en a 12 des dorsales. Есть 12 позвонков. Et si ce sont les lombaires, И если поясничный отдел, il y en a 5. там их 5. Vous cherchez laquelle des 5 est prioritaire. И какой из 5 в приоритете. Et il y a encore après le coccyx. И затем есть копчик. Саксон. Voilà. Ça, c'est si on vous demande des détails pour bien préciser l'endroit que vous allez connecter. И таким образом вы задаете уточняющие вопросы, чтобы понять, в какой части. Donc maintenant, nous allons faire une démonstration avec le cerveau tricéphale. Мы проведем демонстрацию для трицепального мозга. Трехчастного. Donc, je me pour me préparer à la pratique. Чтобы приготовиться к практике. Je pense intérieurement tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Внутренне я вспоминаю то, что я только что сказала. Bien. Et maintenant, je vais conditionner le bras. Сейчас я обусловлю руку. Ça va aller plus vite parce qu'il a déjà été conditionné tout à l'heure. Это будет быстрее, потому что мы ее уже обуславливали сегодня. Un oui léger, c'est ça.
когда это так. L'orcoda est attaque. L'orcoda est attaque. L'orcoda est attaque. Dami l'orcoda. Dami l'orcoda. Dami l'orcoda. Vordoniet est attaque. Vordoniet est attaque. Vordoniet est attaque. Dami Vordoniet. Dami Vordoniet. Dami Vordoniet. Ok. Nous allons faire donc un exercice dans la section 2, cerveau tricéphale. Так, мы будем выполнять упражнение во второй части трицефальный мозг. Cerveau tricéphale prioritaire. Трицефальный мозг в приоритете. Да. Детали более специфичные. Anatomie. Bon. Donc maintenant, je vais identifier lequel des cerveaux est prioritaire. Сейчас я буду определять, какой из мозгов в приоритете. Le néocortex prioritaire? Неокортекс в приоритете. Non. Niet. Le cerveau limbique prioritaire? Лимбический мозг в приоритете. Да. Детали? Non. Более специфичные. Anatomie. Cerveau bilatéral prioritaire? Двухсторонний в приоритете. Да. Детали, polyspécifiques, anatomie. Donc, est-ce que c'est le cerveau limbique à gauche prioritaire? Лимбический мозг слева в приоритете. Да. Donc, c'est à gauche. Le cerveau limbique à gauche. Лимбический мозг слева. Détails. Détails à gauche prioritaire? Детали слева в приоритете. Да. Donc, un détail spécifique, anatomie. Donc, maintenant, j'ai identifié que c'était à gauche. Je vais identifier si c'est devant, au milieu ou à l'arrière. Я определил, что детали слева, и сейчас я буду определять спереди, посередине и сзади. Devant, prioritaire? Спереди в приоритете. Нет. Au milieu, prioritaire? Посередине в приоритете. Да. À l'arrière, prioritaire? Позади в приоритете. Non, non, pardon, oui. On va rester avec le milieu d'abord. Останемся посередине сначала. Donc, c'est au milieu. Hein, donc, devant, milieu, arrière, c'est à peu près au milieu. Это примерно посередине. Je vais demander, Я спросила, est-ce qu'au milieu, à gauche, посередине il y a слева, un autre détail prioritaire? другие детали в приоритете? Da. Polyspécifique, anatomie. Donc, il va falloir identifier un point plus précis au milieu à gauche. И мы определим более точное место посередине слева. Je vous rappelle que le cerveau limbique, c'est toute la partie ici. Я напоминаю, что лимбический мозг – это часть вот здесь. Donc, je vais demander à la personne, elle va m'aider, qu'elle pose sa main au milieu à un endroit. Поэтому я прошу человека, она мне поможет положить руку на одно место. Et je vais rechercher. Я буду искать. Ce point-là, prioritaire? Эта точка в приоритете? Da. Voilà. Да. Ce point-là, Эта точка. voilà, elle a mis le doigt tout de suite au bon endroit. Ce point est prioritaire. C'est ce point qui est de première destination.
Она поставила палец сразу в нужное место, и это наша точка. Voilà. Donc, soit elle garde, soit elle s'en souvient et elle remettra tout à l'heure. Либо она оставляет там палец, либо она помнит о том, что он там. Voilà. Et maintenant, à partir de ce point du cerveau limbique, une autre destination prioritaire? И сейчас, исходя из этой точки лимбического мозга, другое направление в приоритете. Une autre destination prioritaire. Другое направление в приоритете. Ah. Да. Je me pose la question, un autre point du cerveau prioritaire? Я задаю вопрос, другая часть мозга в приоритете? Да. Détail Детали. spécifique. Anatomie. Alors, je pose la question, cerveau limbique toujours prioritaire? Когда я задаю вопрос, лимбический мозг все еще в приоритете? Non, нет. Нет. Cerveau reptilien prioritaire? Рептильный мозг в приоритете? Да. Détail более специфичный. Anatomie. Donc, à présent, je dois chercher un détail du cerveau reptilien. Сейчас я буду искать более точное место в рептильном мозге. Alors, est-ce que c'est le cerveau occipital prioritaire? Это затылочная часть в приоритете? Да. Un autre détail, occipital est prioritaire. Затылочная часть в приоритете. Mais je vais demander tout de suite si il y a encore un autre détail prioritaire. Но я сразу же спрашиваю другие детали в приоритете. Un autre détail du cerveau reptilien prioritaire? Другие детали рептильного мозга в приоритете? Нет. Niet. Donc, en première destination, nous avons un point sur le cerveau limbique à gauche. Ну, то есть первая точка, первое направление – это лимбический мозг посередине слева. Et en deuxième, nous avons le lobe occipital. А вторая часть – это затылочная часть рептильного мозга. Du cerveau reptilien. Рептильного мозга. Parce qu'on peut retrouver aussi le lobe occipital du néocortex. Поэтому, поскольку еще может быть, например, лобная часть, лобная доля кортекса. Donc, ce n'est pas le même rôle. Это не те же роли. À partir de ces deux points, je vais demander si je peux réaliser. J'ai deux destinations, je peux demander si je peux réaliser. Исходя из этих двух точек, у нас есть две точки, мы можем запросить, возможна ли реализация. Donc, est-ce que la réalisation de la connexion prioritaire? Реализация соединений в приоритете. Da. Percussion prioritaire. Вступление в приоритете. Donc, je peux réaliser la connexion entre ces deux destinations. Итак, я могу осуществить соединение между этими двумя точками. Donc, nous allons réaliser la connexion entre donc, la partie du cerveau limbique qu'elle avait identifiée tout à l'heure. Итак, мы производим соединение между частью лимбического мозга, которую мы только что определили, avec le lobe occipital du cerveau reptilien. и затылочной частью рептильного мозга. Et là, je mets la main, moi. И тогда я кладу свою руку. Tu dors? Oui, il est. Tu dors? Oui, il est. Ok. C'est ça. Et à présent, je vérifie la connexion. Сейчас я проверяю соединение. Cette connexion toujours prioritaire? Это соединение еще в приоритете.
Bien. Voilà comment on fait des recherches et on réalise des connexions dans le cerveau tricéphale. Вот как мы производим поиск и соединение в трицефальном мозге. Et à partir d'une destination du cerveau tricéphale, И исходя из какого-либо направления в трицефальном мозге, on pourrait aller partout dans le protocole. и мы можем исследовать по всему протоколу. Là, mais comme j'étais dans le cerveau, j'ai demandé s'il y avait une autre destination dans le cerveau, puisque je me trouvais déjà là, présent, dans cette rubrique. Здесь, поскольку я находился уже в мозге, я спросил, в приоритете ли другие части мозга. Est-ce que ça va? Так, хорошо. C'est понятно? Quand vous allez pratiquer, ça va être encore plus facile à comprendre. Когда вы начнете практиковать, это будет легче понять. Est-ce qu'il y a des questions? Есть ли вопросы? Добрый день. Bonjour. Добрый день. Вопрос, который связан, когда ты перешел ко второй части мозга. Без вопроса другая цель. Tu as demandé l'autre partie de cerveau sans demander l'autre but en priorité. Sans demander? L'autre destination, oui, l'autre destination prioritaire. En fait, autre destination, Oui, on t'a dit autre détail, quelque chose comme ça. Ah, C'était ça sa question. je ne comprends pas la question. À quel moment exactement? Я не понял вопрос, в какой момент точно? Первая цель была лимбический мозг, вторая цель была мозг рептилий. Première destination, c'était le cerveau limbique. L'autre destination, c'était le cerveau reptilien. Oui. Надо ли задавать вопрос «другая цель в приоритете»? Другое направление, ты имеешь в виду, другая цель. Другая цель в приоритете. Est-ce qu'il faut poser la question si l'autre but prioritaire? Pas destination, mais but. Oui. Alors, si maintenant je faisais un traitement avec elle, Если сейчас я бы проводил лечение для нее, je pourrais continuer comme ça. Autre destination. я бы мог продолжить таким образом. Другое направление. Mais comme là, maintenant, je fais un exercice pour vous, une démonstration. Но поскольку сейчас мы были в упражнении для того, чтобы провести демонстрацию для вас, À partir du moment où j'ai deux destinations, с момента, когда у меня два направления, je peux toujours demander si je peux réaliser. я уже могу спросить, можно ли провести реализацию. Et s'il y avait vraiment besoin, И если d'une troisième destination, И если бы была необходимость в третьем направлении, ça m'aurait fait réalisation non. тогда бы была реализация нет. J'aurais demandé alors une autre destination prioritaire И я бы тогда спросила другое направление в приоритете, et ça aurait fait oui. тогда бы было да. Et j'aurais cherché encore une autre destination. И я бы искал другое направление. Voilà. Mais pour éviter que la démonstration soit trop longue, Но чтобы избежать слишком длительной демонстрации, voilà, volontairement, je demande à réaliser dès que j'ai deux destinations. я сделала реализацию с того момента, как у меня появилось два направления. Mais sinon, oui, vous pouvez demander une autre destination. Но если нет, вы могли бы спросить другое направление.
Mais attention de ne pas avoir trop de destinations. Будьте осторожны, чтобы не находить слишком много направлений. Après, ça va être compliqué pour tout réaliser. Это тогда становится сложным все реализовать. Спасибо, Оливье. Я хотела бы уточнить вопрос. Merci Olivier, mais je voudrais préciser ma question. Oui. Лимбический мозг и мозг рептилий – это детали мозга. Le cerveau limbique et le cerveau reptilien, ce sont les détails du cerveau, c'est ça? Oui. Является ли в этом случае точка в лимбическом мозге первой целью, а точка в мозге рептилий другой целью по отношению к первой, так как мы соединяем две? Можно почитать вопрос? Est-ce que le point qu'on a trouvé dans le cerveau limbique, c'est une destination et le point dans le cerveau reptilien, c'est l'autre destination par rapport au cerveau limbique? Oui, toujours. Ah. La deuxième destination est toujours en rapport avec la première. Да, второе направление всегда связано с первым. Et en fait, c'est un point, c'est un détail. La première destination était le détail dans ma destination. И точка, которую мы нашли, была деталью в направлении, которое мы нашли. Спасибо. Еще вопросы? Merci, merci. Да. Вообще впечатление такое, что слово направление и цель у него. Да, это вопрос перевода. В книге как-то по-другому написано цель и направление. Цель, да, у нас есть отдельный термин направление, и поэтому мы так прицепились. Il y a, c'est la question de la traduction dans le livret, parce que là, chez nous, la destination est la destination, on a nommé comme but. C'est pourquoi il y a cette confusion. On demande est-ce que l'autre but prioritaire et chez vous, vous dites l'autre destination prioritaire. Et là, quand je traduis un peu différemment avec le livret, ça... Normalement, le mot qu'a donné Idriss Laor, c'est destination. И обычно то слово, которое дал Идрис Лаур, это направление. Alors, il faudrait voir avec Irina, qui a fait la traduction, pourquoi on a choisi le mot but plutôt que le mot destination. Поэтому стоит спросить у Ирины, которая делала перевод, почему было выбрано слово «цель», а не «направление». Mais c'est la première fois que l'on parle de ça. И это первый раз, когда мне об этом говорят. On dit ici que maintenant on a compris. D'accord. Ok. Je me renseignerai avec l'université de Samadeva pour connaître ce détail-là. Я выясню эту деталь с университетом Самадева. Уточню эту деталь. Вот вопрос, когда то, что у нас называется направление, да, события времени погоды животных, как это так назвать? Надо разделять. Comment il faut préciser quand il s'agit, par exemple, des événements, как там? Время, погода. Partie 3, les événements, le temps, et tout, etc. События, человек и так далее. D'accord. Ce n'est pas une question pour le cerveau tricéphale. Non, non. D'accord. C'est la question, là, il y a aussi des destinations et la question est comment il faut... Oui, alors, j'aimerais répondre à la question là maintenant, mais j'ai peur que ça soit un peu plus long quand même. Я хотела бы ответить на этот вопрос, но я боюсь, что мы превысим время. Pour répondre, comment on fait les recherches dans l'orientation. Чтобы ответить на вопрос, как мы делаем поиск в
в ориентации, в направлении. Parce que ça, c'était la session précédente. Потому что это было на прошлой сессии. Et je pourrais vous expliquer, moi comment je fais. И я мог бы объяснить вам, как я делаю. La stagiaire, Parce que elle a compris. chaque praticien peut faire des façons un peu différentes. Потому что каждый практикующий может делать своим способом. Mais comme demain, Emma, elle va vous montrer la section 4, les perturbations non intégrées. Но когда завтра Эмма будет рассматривать с вами неусвоенные нарушения, elle va utiliser cela, ce qu'on appelle orientation. она будет использовать то, что мы называем ориентацией. Et donc, vous allez voir comment elle fait. И тогда вы посмотрите, как она будет делать. C'est la même façon que lorsqu'on recherche et lorsqu'on est dans environnement en général. Это тот же способ, как мы ищем в окружении в общем. Et si un jour, quand je vous reverrai, peut-être que j'aurai l'occasion de vous montrer comment moi, je fais les recherches avec temps, personne, lieu, objet, etc. И если мы с вами снова встретимся, возможно, у меня будет возможность показать вам, как я делаю, осуществляю этот поиск во времени, погоде, событиях и так далее. Ok? Хорошо? D'accord? Согласны? Bon, maintenant, ça va être la pause pour vous. Сейчас для вас будет перерыв. Et quand vous revenez de la pause, vous allez pratiquer un petit peu. Когда вы вернетесь с перерыва, вы немного практикуете Cerveau tricéphale. трицефальный мозг. Et ensuite, on continue le programme avec, vous continuez le programme avec Luba Затем вы продолжите изучать программу с Любой et Nadejda. Et peut-être aussi Maria, qui vous allez faire du yoga de Samara après, pour finir tranquillement la journée. Затем, возможно, вместе с Марией они проведут сеанс Мадевы йоги, чтобы спокойно завершить день. Et demain, on se retrouvera, et en particulier avec Emma Tilok, И завтра мы встретимся с Эммой, qui verra avec vous l'une des sections très importantes du protocole, la section des PNI. которая покажет вам очень важную часть протокола, рубрику «Неусвоенные нарушения». Donc, si vous voulez bien, maintenant, on va juste clore ensemble cette partie d'après-midi. Хотите, мы вместе закроем эту часть дня? Juste fermer les yeux quelques instants. Просто закроем глаза на несколько мгновений. Voilà. Et juste laisser reposer tout cela en soi. Позволим всему этому установиться в нас. Dans la gratitude pour ces enseignements que nous étudions ensemble. Благодарности за это учение, которое мы проходим вместе. Pour la gratitude de la présence de chacun, chacune à cette formation. Благодарности каждому за присутствие здесь и сейчас. Et la gratitude envers celui qui nous l'a enseigné, Idriss Lahore. И благодарности к тому, кто обучил нас всему этому, Идрису Лаору. Je vous remercie Я pour ce благодарю moment que nous avons partagé ensemble. за эти мгновения, разделенные вместе. Je ne vous reverrai pas pour cette session, В этой сессии мы с вами больше не увидимся. mais vous serez avec Emma Вы будете с Эммой et avec Rina encore. и с Риной. Mais je vous retrouverai à la session prochaine А я встречусь с вами на следующей сессии. et nous continuerons à approfondir ensemble ce merveilleux protocole. И мы продолжим углублять вместе с вами этот волшебный протокол. Donc merci à chacun, chacune d'entre vous. Спасибо каждому и каждой из вас.
Merci Luba, Nadejda pour encadrer cette formation. Спасибо, Любе и Маше, за проведение этого обучения. Merci Maria pour l'organisation. И спасибо, Марии, Et за merci организацию. Natalia pour la traduction. Спасибо, Наталья, за перевод. До скорого. До скорого. До свидания. До свидания. До свидания.